Sanje chudan soje chonam la chanchu parto dane chapsu chi dagi jinso jipe sonam chi drola pencher sanje ndru parasho Sanje chudan soje chonam la chanchu parto dane chapsu chi Dage jenso jepe sonam che rola pencher sanje druparashu Sanje chotan soje chonam la chanchu bardo dane chapsu che Dage jenso jepe sonam che rola pencher sanje druparashu Tongbe ngang le rani ke je ge chom den de tebe wangbo tsenbe yong so zo ba we tang we zire chi rang jen jen do sarve zu toro tang shar je go ne zong ha che da yang cha tong ka chap do zhok pe rang jen sim jen kun je dik zhebe ne du tam che ming me do jang shen ta pa chu Nama sarva tata gata nam om asenda mane zola na sangara gambere akarakaya ayundara ayundara sindara sindara chana chana chene chene chuno chuno sarva tata gata mahasamaya tishta tishta mahabhuvana sangara samshodaya mam sarva satam shatsa Bhagavate sarva papam bimala zaya 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 labde sapota 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 ya Mingata awarane baya harane hong 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 merta yo dendra dare abaya trade ugne kambewa lokete Samenta tamoke samenta bewa lokete maha maye maha pasha dare amogam bimale akarakaya akedaya bara bara sambara India bishodan buketa buze maha mutra belokete zaya siddhi bodane sambodane samshodane bishodane hara mama sarva papam sarva tathagata kula buddhi samaya tishte tasarato mama punye bena shayento papam salva kilpeka hare mane bishude shodaya bimale bekaseta peme Kavatsita buddhe kheta pare meta pare purane sarva tatha gato nika belo kete soa sarva tatha gatan guya adhisthana adhisthite soa ayuran dande soa punye dande soa punye belo kete soa punye awa lokete soa mrtayo dende soa yama dende soa yama dute soa Samharane soa, sambarane soa, sindarane soa, trate sarane soa, onzo vate soa, tenzo vate soa, zaya vate soa, sarva tathagata mundra adhisthana adhisthete soha. C'était mantra racine. Om Nama Satriya Dika Nama Sarva Tatha Gata Hrindaya Garbe Zola Dharma Dharto Garbe Sambara Mama Ayu Samshodaya Mama Sarva Pama Sarva Tatha Gata Samento Nikam Bimale Bishuddhi Hong Om Pam Sam Za Sova. C'était cœur du mantra. La Dharani de la lumière rayonnante et pure. Nama Saptane Samya Sambuddha Kotene Pare Shuddhe Manase Abetseta Tratis Trato Nen Namo Bhagavata Ameta Ayur Kase Tathagata Se Oma Sarva Tathagata Shuddha Ayur Bishodane Samhara Sarva Tathagata Briya Valena
Trate Samhara Ayura Sara Sara Sarva Tathagata Samaya Buddhi 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 Bodhaya Bodhaya Mama Sarva Papam Avarana Bishute Mingatamalam Saraso Buddha Buddhi Huru Huru Soha. C'était mantra racine. Om Sarva Tathagata Mala Bishodane Rudavale Trate Samkare Tathagata Darto Dare Dara Dara Sindara Sindara Sarva Tathagata Adhisthana Adhisthete Soha. Ceci était cœur du mantra. La Dharani de protection. Nama Nava Nava Tenama Tata Gata Gamganam Deva Lukanam Kutrine Yuta Shata Saha Sanam Om Bombore Tsarene Tsare More Gore Tsala Ware Soha. La Dharani des 100 000 ornements de l'éveil. Om Namo Bhagavate Bipola Bena Ketsa Nota Chibata Tabe Keto Murdane Tatha Gataya Arhate Samyak Sambuddhaya Namo Bhagavate Shakcha Munaye Tatha Gataya Arhate Samyak Sambuddhaya Te Yata Bodhe Bodhe Bodhane Bodhane Sarva Tatha Gata Kotsare Dara Dara Hara Hara Tahara Tahara Mahabodhe Siddha Dare Tsulu Tsulu Shata Reme Sinzo Dite Sarva Tatha Gatam Bhikshikte Gune Guna Pate Sarva Buddha Guna Vabase Mele Mele Gangana Tale Sarva Tatha Gata Tishtete Naba Patale Shame Shame Tashame Tashame Sarva Papam Tashamane Sarva Papam Bishodane Holo Holo Mahabodhe Manga Samtra Tishrete Sarva Tathagata Sutra Tishrete Shuddhe Soha. C'était mantra racine. Om Sarva Tathagata Bhyava-lokete Zayan Zaya Soha. C'était cœur du mantra. Om Holo Holo Zaya Mokhe Soha. Celui-ci était proche du cœur du mantra. Om Benzar Ayuke Soha. La Dharani des reliques secrètes. Nama Satriya Dika Nama Sarva Tatha Gata Nama Om Bube Bhavana Vare Vatsetu Tsulu Tsulu Dara Dara Sarva Tatha Gata Darto Dare Pema Garben Zaya Vate Atale Samara Tatha Gata Dharma Sata Tavartana Bezara Bodhe Menta Alankara Alankte Sarva Tatha Gata Adhisthete Bodhaya Bodhaya Bodhane Bodhane Budhe Budhe Sambodhane Sambodhaya Tsala Tsala Tsalento Sarva Avaranane Sarva Papama Bingate Huru Huru Sarva Shuka Bingate Sarva Tatha Gata Hrindaya Bezene Sambhava Sambhava Sarva Tatha Gata Guhe Dharane Mudri Budhe Subudhe Sarva Tatha Gata Adhisthete Darto Garbe Soa Samaya Adhisthete Soa Sarva Tatha Gata Hrindaya Darto Mudri Soa Sutra Tishti Teto Be Tatha Gata Adhisthete Hong Hong Soha. C'était le cœur du mantra. Om Sarva Tatha Gata Uneka Darto Mudane Sarva Tatha Gata Dhamma Dato Bibhuketa Adhisthete Huru Huru Hung Hung Soha. La Dharani de la parole victorieuse. Om Namo Bhagavate Sarva Tere Lokcha Trate Bhishiktaya Buddhayate Namate Yata Om Drum 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 Shodaya Shodaya Bishodaya Bishodaya Asama Samenta Avabasa Saparana Gate Gangana Sobhava Bishuddha Abhikansa Tumam Sarva Tatha Gata Sungata Ora Vatsana Amirta Abhikekera Mahamudra Mendra Pande Ahara Ahara Mama Ayur Samadarane Shodaya Shodaya Bishodaya Bishodaya Gangana Sobhava Bishuddha
Uneka bezaya pare shude sahasa rime sinzun dite sarva tathangata awa lokene keta pare meta pare purane sarva tathangata mate dasha bhime tratisthite sarva tathangata hrindaya adhisthana adhisthite munde munde maha munde Benzarakaya samhatana pare shude sarva karma avarana bishude tate navarataya mama ayuru bishude sarva tathangata Samaya adhisthana adhisthite om mune mune maha mune bimune bimune maha bimune mate mate maha mate mamate sumate tatata buddha kute pare shude busa puta buddhe shude he he zaya zaya bezaya bezaya samara samara sapara sapara saparaya saparaya Sarva Buddha Adhisthana Adhisthite Shude Shude Bude Bude Beze Beze Maha Beze Subeze Beza Garbe Zaya Garbe Bezaya Garbe Bezra Zola Garbe Bezo Ubave Bezra Sambhave Benzem Benzene Benzra Bhavento Mama Share Rama Sarva Sato Nansa Kaya Pare Shude Bhavento Misanda Sarvangate Pare Shude Shatsa Sarva Tathangata Shatsa Mamsa Mamsho Sayento Bude bude side side bodaya bodaya be bodaya mozaya mozaya be mozaya shodaya shodaya bishodaya samenta mozaya samenta reme pare shude sarva tathangata hrindaya adhisthana adhisthite munde maha munde mendra pande soha om drum soha om amerta ayundande soha La Dharani de Vairochana. Namo Bhagavate Sarva Durgate Pare Shodana Ranzaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Teyata Om Shodane Shodane Sarva Papam Bishodane Shude Bishude Sarva Karma Avarana Bishude Soha La Dharani Dakshobhya Chumdende Gumbo Mentrukbala Chatsalo Namorana Traye Oma Kamkane Rozane Trotane Trasane Tratehana Sarvakarma Parambara Nime Sarvasato Nensa Soha La Dharani de vainqueur Shakyamuni Chumdende Paljarva Shakya Tupala Chatsalo Te yata om mune maha munaye soha om bo hong a hi shiva shante shama paya tata gata nungata sobhava abhava samudaya asama bala abirala bala amita bala atim bala hum gum dro dedu he bhagavana bhavantaka surata bhagama shani Kara Baba Kilbeka Nashaka Soha La Dharani de Sutra de la Libération Namo Buddhaya Namo Dharmaya Namo Sangaya Andente Dharane Teyata Akashane Bambine Sarva Dharma Nivane Isha Manda Pibashana Bimala Supare Dharma Nikana Vara Rutnitsaya Tamale Sale holo shimbete mantra soha La Dharani Damitaba Chomdende gombo pamela chatsarlo namo bhagavate amitabaya tatha gataya arhate samyak sambuddhaya Teyata om amite amito bhave amite sambhave amitam bitinte amite gamene gangana kirte kare sarva kalesh Chayankare soha om amideva re om pema dare hum La Dharani Damitayus Namo Ranataya ya om namo bhagavate aparemeta ayunjana subene siddha tinzo ranzaya tata gataya arhate samyak sambuddhaya Te yata om punye maha punye aparemeta punye ayur punye maha punye ayunjana sarva ro Sambaro Bachida Ayurinjana Ke Tse Tum Om Tum A Tum So Tum Ha Tum Tse Tum Om Sarva Samkara Pare Shude Dharmate
Gangana Samungata Sobhava Bishwade Mahanaya Parivara Soha. La Dharani de Sutra de la vie. Om Namo Bhagavate Aparamita Ayurunjana Subhine Siddha Tsunzo Ranzaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Te Yata Om Punye Punye Maha Punye Aparamita Punye Aparamita Punye Jana Sambha Ropa Tsete Om Sarva Samkara Pare Shuddhe Dhamate Gangana Samungate Subhava Bishuddhe Mahanaya Parivare Soha. La Dharani de Bouddha de médecine. Chomdende menje lambendro yawe je jarbola cha sarlo om namo bhagavate bekhaze guru bendro ya tapa ranza ya tatha gata ya arhate samyak sambuddhaya te yata om bekhaze bekhaze maha bekhaze ranza samungate soha. La Dharani de 7 frères de Bouddha de médecine. Te yata gume gume eme neme te mate mate sapta tatha gata samante destrete ate mate pale pa pam shodane sarva pa pam nashaya mama bude budotame ume kume buddha cheta pare shodane damene dame mero 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 shikare sarva akala mrtayane warane bude subude buddha adisthana adisthete na rakchentume sarvan deva samya asama Samana harintume sarvam buddham bodhe sato nam shame shame trashementume sarva itayo pada bambedaya purane purane purayame sarva achaya bedroya pade base sarva papame chayankare soha. Le mantra de Sugata en général. Chomdende jarwa jansu tsodan cheba namla cha tsarlo nama sarva tatangata hridaya anungate om kurum gene soha. La Dharani de 100 syllabes de Tathagata. Om nama satriyadika nama sarva tathagata nama sarvata atate hata. Babde dharma taba lenam om a samen samin tato anitam babde shasane hara hara mara mara naminga taranga buddha dharma te sara sara samawala hasa hasa taya taya gangana mawara lakshinen zolan zolana sangare soha. Om Triade Sarva Tathagata Hridaya Garbe Zola Dharma Tarto Garbe Samharana Ayu Sam Shodaya Pa Pam Sarva Tathagata Samenta Ugne Kambe Malen Bishude Soha. Chomdende Kune Oje Jarbam Yo Rabdo Sarvala Chansalo Nama Samenta Traba Ranzaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Teyat Namo Menje Shire Kumaram Buddhayam Bodhi Satoya Maha Satoya Maha Karu Nikaya Teyata Om Nera Lambe Nera Basen Zaye Zaya Labe Maha Mate Dakshin Dakshin Neme Pare Shodaya Soha. La Dharani de purification pour ceux qui vendent des objets sacrés. Om Eho Shude Shude Beho Shude Shude Aye Ram Bena Ram Shude Ram soha, omberate soha. La Dharani de Chenrezi, 11 visages. Namo Ranataya ya Namarya Jana Sankara Berotana Bayoha Ranzaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Nama Sarva Tathagate Be Arhate Be Samyak Sambuddha Be Namarya Valokede Shuraya Bodhisatoya Maha Satoya Maha Karunikaya Teyata Om Dara Dara Dire Dire Duru Duru Ite Vite Tsale Tsale Tatsale Tatsale Kusumi Kusuma Ware Ele Mele Sitenzula Mapanaya Soha. La Dharani de Tara Blanche. Namo Ranataya Nama Arya Avaloke de Shoraya Bodhisatoya Maha Satoya Maha Karunikaya Teyata Om Sata Varte Siddha Mane Maha Pime Ruru Titanzula Akarkaya Humpe Soha. Proche du cœur de mantra. Om Barade Pime Hum
Om Mani Bedene Hum, le cœur du mantra. Om Pema Tsinta Mani Maha Bedra Bara Hum. La Dharani pour tenir les vœux. Om Amongashila Sambara Sambara Bara Bara Maha Shuddha Sato Pema Be Buketa Buddha Dara Dara Samenta Awa Lokete Hum Pe Soha. Mantra d'Amonga-Pasha, l'aspect de Chenrezi. Om Rete Lokjambazaya Amonga-Pasha Atate Hata Rea Humpe Soha, le mantra de l'Ushnisha de lotus. Om Pemo Ognekambemale Humpe, la Dharani de celui qui remue le fond du samsara, aspect de Chenrezi. Om Bebola Ganbe Mane Tabe Tatangata Nandeshane Mane Mane Sutabe Bimale Sangara Gambere Hung Hung Zola Zola Buddha Belo Koten Guya Adistrete Garbe Soa Pemadara Amo Gazayate Tsuru Tsuru Soha. C'était mantra Hassin. Om Mane Benze Hung. C'était cœur du mantra. Om Mane Dare Hung Pe, c'était proche du cœur du mantra. Om Mane Peme Hung Arapasa Metarndaya Soha, la Dharani de Tara. Namo Ranataya Namo Arya Awa Lokete Shoraya Bodhe Satoya Maha Satoya Maha Karunikaya Teyata Om Tare Tutare Ture Sarvan Dutam Tadutam Amate de Zambaya Satambaya Mohaya Bendaya Hung 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 Pe 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 Sarvan Dutam Satambane Tare Soha Om Tare Tutare Ture Soha. La Dharani de Palchim, aspect de Tara. Seya Tetam Zenentene Sarva Artha Sadene Shashene Alakchene Manashaya Siddhayen Tume Medrapande Soha. Om Drum Kote Parama Subhage Soha, le mantra de la parfaite accomplie à l'Ushnisha flamboyant. Chomdende Suktur Maravala Chanzalo Nama Sametam Buddhanam Atrate Hata Shasa Nanam Oma Kaka Kaye Kaye Hung Hung Zola Zola Tanzola Tistra Tistra Pe Pe Sarvaturne Méthode de Sabane Shinten Kuru Soha. L'enseignement de Tantra de la grande cascade Alikali. Ina Rasi Pahatala Soha, mantra qui détourne nos pensées du samsara. Et Sume Paratene la Soha, mantra qui fait naître en nous l'amour et compassion. Oma Sura Repate le Soha, mantra qui fait naître en nous la dévotion et aspiration. Uhotama Kulanjaya Soha, mantra qui purifie les 8 dharmas mondains. Ati Kanti Mahakanti Soha, mantra qui fait accroître l'expérience de la réalisation. Ima Dero Sabanere Soha, mantra qui fait obtenir une visualisation claire. Share Bharatana Hrita Soha, mantra qui nous évite la punition des Dakini. Dabahari Nesahrita Soha, mantra qui fait voir la face de Yidam. Garotsenda Manuhrite Soha, mantra qui nous aide à diriger notre prana dans le canal central. Trana Singangaruhrita Soha, mantra qui nous évite d'errer dans la distraction et tomber dans la torpeur. Narahari Yama Baba Soha, mantra qui nous fait obtenir la réalisation sans interruption
et qui ne nous quitte plus. Evam Maya Danahrita Soha, mantra qui nous fait obtenir l'état de Bouddha sans faire trop d'efforts de pratique. Arapata Metahrita Soha, mantra pour les animaux. Om Ketsarangam Hon She Cha. Chum Dende Tejen Shikba Da Chomba Yanda Barazobe Sanje Nambara Zikba Chewa Chaje Kange Lunge Chema Nije Chandan Nyambala Cha Salo. Mantra multiplicateur. Om Duru Duru Zaimguso, 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 Om Duru Duru Zaimguso. Om Duru Duru Zaimguso, Wan De Daragum De Jebe Geve, Sawan De Daso, Simchen Tamje Che Tse Kurwa. Thoma Mebane Sakbe, Dikbatan, Jibatan, Lengenbe, Nabra Mimbatan, Nyomon Batan, Dungharwatan, Pachangenbe, Tso Tamje Changshe Tani. Sanje je kopan to para churu je ndetara gumde je be sonam je datan dalan jirto nrowa kum mitsan lunde porwar churmanta dewa chendo tsude che warshu che manta to sachu rabdru ne trube chukju jendun che para shu. Si on récite tous ces dharani et mantras sans avoir moindre doute sur les bienfaits et ainsi leurs bénéfices seront conformes aux explications données. Grâce à cela, si nous voulons orienter notre vie dans la bonne direction, ainsi notre corps humain doté de 8 libertés et 10 acquisitions prendra son sens véritable. Ces dharani et mantras ont été énoncés par le Bouddha historique Shakyamuni dans le Sutra et Tantra, mais la compilation a été réalisée par grand vénérable Kalu Rinpoche. Pour répondre aux questions et résoudre les doutes, Kalu Rinpoche, dans les années 6 janvier 1983, à la demande de Lama Molam Gyatso, il a donné cette explication qui était donnée en tibétain et puis ensuite ça a été traduit par Lama canadien, donc il a traduit en anglais. Et puis ensuite, ça a été aussi de l'anglais et puis de tibétain traduit en français. Donc, j'aimerais bien le lire pour que tout le monde puisse entendre cette explication qui est destinée pour les nouveaux venus dans le bouddhisme. Ces dharani et ces mantras au grand pouvoir bénéfique ont été enseignés pour le bien des générations futures des élèves par l'omniscient Seigneur Bouddha, celui qui voit tout, le conquérant, transcendant et parfaitement accompli. Parce qu'un rishi ou un sage sont infaillibles, il est important de ne pas entretenir de doutes ou de vues fausses quant à leurs paroles vraies, même si les bénéfices qui en résultent ne se manifestent pas immédiatement. De même, si le soleil au ciel est caché par d'épais nuages, ce n'est pas mentir de dire qu'il est là et qu'on le verra bientôt. Ainsi, nous expérimentons des niveaux d'obscurcissement, ignorance primordiale, tendance habituelle, saisie dualiste, confusion émotionnelle et voile karmique apparus de l'état de conscience discriminative fondamental à travers d'innombrables états d'existence.
Ces niveaux d'obscurcissement sont comme des nuages épais qui, dans notre exemple, se forment à partir de l'interaction complexe entre les éléments, principalement la terre et l'eau. La récitation de dharani et mantras de grande influence et de grand pouvoir spirituel, si elle est faite avec une intense conviction, foi et dévotion, surgissant de la conscience fondamentale de la sagesse primordiale, est comparable à un vent puissant, celui-ci formé par l'interaction complexe des éléments, principalement le feu et l'air, dissipe immédiatement les nuages et l'on voit directement le soleil. Mais il est aussi parfaitement possible de réaliser très rapidement les bénéfices de ces mantras tels qu'ils sont décrits. Si donc l'on récite ces dharani et mantras aussi souvent que possible, leur influence spirituelle fera se manifester leurs bénéfices et qualités à partir du chemin de l'accumulation. Ainsi qu'a dit le Bouddha, même si l'espace disparaissait, les réalisations de mantras ne disparaîtraient pas. Ces bienfaits et ces qualités se manifesteront, mais le moment où ils apparaîtront dépendra de notre foi, confiance et connaissance et persévérance. Cet enseignement a été donné par Très Vénérable Kalul Rinpoché, 6 janvier 1983.